बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलामती हो आप तमाम पर, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। तामीर नौ में आप सभी का खैर मक़दम है। तमाम असातिज़ा कराम को यौम असातिज़ा बहुत बहुत मुबारक, और ख़ुसूसी तौर पर तमाम माँओं को हैप्पी टीचर्स डे। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। खालिक़ हक़ीक़ी ने माँ की सूरत में हम तमाम इंसानों पर बेहद एहसान फरमाया है। इस कायनात को इसके खालिक़ का बेहतरीन आला व अफ़ज़ल तोहफ़ा माँ है। इसीलिए रहमतुल्लिल आलमीन का फ़रमान है, माँ के क़दमों के नीचे जन्नत है। और फिर आपने फ़रमाया, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम करार देकर उस्ताद के मनसब को सबसे आला बना दिया। इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी बाप करार दिया और इल्म अंबिया की मीरास है। जिस तरह फूलों में महक और सूरज में चमक, चाँद में दमक और रूह को जिस्म की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह माशरे को, अफराद को, अक़वाम को उस्ताद की ज़रूरत होती है। उस्ताद अक़वाम की तामीर करता है, अफराद की तक़दीर बदलता है और माशरे को सुधारता है। पेश रू है पेशवा है तू है इमाम, पेश रू है पेशवा है तू है इमाम, ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़ी मुक़ाम, तेरी अज़मत तेरी रफ़अत को सलाम, तेरी अज़मत तेरी रफ़अत को सलाम। यौम असातिज़ा के मौके पर सबसे पहले मैं अपनी वालिदा माजिदा साहिबा को तहनीत पेश करती हूँ, जो न सिर्फ़ मेरी बायोलॉजिकल माँ हैं बल्कि मेरी अतालीक़ भी हैं, मेरी उस्ताद भी, जिनके क़दमों में मैंने 10वीं जमात तक की तालीम हासिल की। घर पे वो माँ थीं और स्कूल में मेरी टीचर। यौम असातिज़ा के मौके पर मैं अपने तमाम टीचर्स को तहनीत पेश करती हूँ। सबसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अब्दुल रहीम दर्द साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कलाम बार बार मैं आपके सामने पेश करती हूँ, जिनके वाक़यात मैं आपके गोशे गुज़ार करती रहती हूँ। ये मेरे अव्वलीन अतालीक़ में से हैं। मुझे उंगली पकड़कर जीना सिखाया, हर वक्त मेरी तरबियत करते रहे। मेरी मौजूदा ज़िंदगी का निसफ़ हिस्सा मैंने उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के साए में गुज़ारा। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम के मरातिब को बुलंद फ़रमाए, आसमां तेरी लहद पे नूर अफ़शानी करे, आमीन। इंसान अपनी माज़ी से कभी दूर नहीं होता। अगर माज़ी दरख्शां हो तो हमेशा उसी में ज़िंदा रहना चाहता है, इसी के इर्द गिर्द रहता है। मेरा हाल भी ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, मेरी जवानी बहुत ही निखरे सुथरे सजे संवरे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा से ही खलीक़, खुशगुफ्तार, मिलनसार, हलीम, मेहरबान असातिज़ा कराम का साथ रहा। इंसान उम्र के हर दौर में सीखता रहता है। सीखने का अमल ता ज़िंदगी जारी रहता है। इस लिहाज से आज का दिन हर तालिब इल्म के लिए बहुत ही ख़ास है। आज मैं आप तमाम को मेरे सभी असातिज़ा कराम से मिलवाती हूँ। चूँकि मैं एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की फ़र्द हूँ, तो लाज़मी बात है कि मेरे असातिज़ा कराम की एक बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम की है। आज भी इनके नाम मुझे याद हैं। मैं अपने तमाम असातिज़ा कराम का बेहद एहतराम करती हूँ। इनसे मैंने मॉडेस्टी का मफ़हूम समझा। ये तमाम ख़ातून टीचर्स बहुत ही जामा ज़ेब थे। शीला टीचर, इंदिरा टीचर, वनमला टीचर, विजया टीचर, निर्मला टीचर मेरी शख्सियत साजी में इन तमाम का भी हिस्सा है। मैंने इन टीचर्स से बोल्ड बनने की हद समझी। हमारे समाज में औरत को प्रोग्रेस करना चाहिए, मगर इसकी एक लिमिट होती है। हमें अपनी बात कैसे कन्वे करना है, हमारे मैसेज को किस तरह से आगे बढ़ाना है और हमको किस तरह का एटीट्यूड रखना होगा, ये तमाम बातें मैंने इन नॉन मुस्लिम टीचर्स से सीखी। हमारे देश की रंगारंगी तहज़ीब की पहचान मुझे इन टीचर्स की रफ़ाक़त ने दी। ये टीचर्स मुख्तलिफ़ ज़ात पात, समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें से चंद टीचर्स इनके फ़ेस्टिवल के दिन हमेशा से ही हम स्टूडेंट को मदऊ करते थे, हमें बहुत मोहब्बत से अपने घर बुलाते। इसके अलावा भी इनके दरवाज़े हम तमाम स्टूडेंट के लिए हमेशा खुले होते, ताकि अगर हम स्कूल में कुछ ना समझ सकें तो घर जाकर मज़ीद उनसे इस बात जो समझ ना आए इसको मज़ीद समझ सकें।
اس کے لیے کوئی فیس مقرر نہیں تھی، الٹا ہمیں پانی پیش کیا جاتا کیونکہ ہم ان کے گھر مہمان ہوتے، ان کے گھر کی کریم ہوتے۔ ماشاءاللہ کیا مہذب، کیا ہی نفیس لوگ میرے اساتذہ تھے۔ میں خاص طور پر سروجنی دیوی ٹیچر کو بھی یاد کرتی ہوں کہ ہم سب طالب علموں نے سروجنی ٹیچر سے ڈسپلین سیکھا ہے۔ سروجنی ٹیچر سب ٹیچرز میں سینئر تھے، تو اسکول کا تمام عملہ ان کا بے حد احترام کرتا اور ان کے پاس ترسیر علم کے بہت ہی یونیک آئیڈیاز ہوتے تھے۔ سروجنی ٹیچر کو مرزا غالب کا کلام ازبر تھا، آپ کو فارسی بھی بہت اچھی آتی تھی۔ غالب کی کئی غزلیں، کئی اشعار بھی برملا کہتے تھے۔ ان سے ہم طلبہ نے زبانوں سے عشق کرنا سیکھا، اردو شاعری سے محبت کرنا سیکھی۔ سروجنی ٹیچر اپنی کلاس میں تیلگو زبان سے واقف کرواتے غالب کے کئی اشعار سے بھی ہم کو فیضیاب کرتے رہتے۔ یہ تمام خواتین ٹیچرز ہائی اسکول تک کے جو میرے کرم فرما رہے، ان میں مسلم خواتین ٹیچرز استاد نیما قمر بی بی صاحبہ، شریفہ زہرا استاد نیما صاحبہ، شریفہ بی بی استاد نیما صاحبہ، آمنہ آپا، حمیدہ آپا، رفیق آپا، خیسر آپا، امیرہ آپا، یہ تمام میرے کرم فرما ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے رہبر ہیں۔ 1980 کے دہے میں مسلم خاتون اساتذہ کو آپا کہنے کا رواج تھا۔ اردو زبان میں آپا کا استعمال ایسے ہی ہے جیسے فارسی زبان میں بیگم کا استعمال، کہ خاتون کی تکریم کے لیے بولا جانے والا لفظ۔ میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو ان الفاظ میں تہنیت پیش کرتی ہوں: سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شم و علم و آگہی سے دل منور کر دیا، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گمشدان راہ کو گویا کے رہبر کر دیا۔ پروفیسر افضل اقبال مرحوم، پروفیسر بیگ احساس مرحوم، ڈاکٹر فاطمہ پروین مرحوم اور پروفیسر عبدالمجید بیدار صاحب، اللہ تعالیٰ بیدار صاحب کو لمبی حیات عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ تمام یونیورسٹی کے اساتذہ کرام ہیں جن کے بہت ہی کوآپریٹیو ہونے کی وجہ سے میں نے جاب کے ساتھ ساتھ اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی۔ میں اپنے تمام اساتذہ کرام کی بے حد ممنون ہوں جنہوں نے میری خودی کی نشوونما کی، مجھے سجایا سنوارا۔ دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلیتر کر دیا۔ ایام گزشتہ کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ با ادب با نصیب اپنے اساتذہ کرام کی عزت کیجیے، ان سے سیکھیے۔ روشنی بانٹتا پھرتا ہے وہ سورج کی طرح، روشنی بانٹتا پھرتا ہے وہ سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ اس دور کے تمام اساتذہ کرام کو ایک مرتبہ پھر ہیپی ٹیچرز ڈے۔ والسلام۔